जय जगन्नाथ फ्रेंड मु इंश्योरेंस वाला फ्रेंड्स देखंतु सबुठु बहुत बढ़िया कथा कि आम गवर्नमेंट वर्तमान पे जीएसटी हटे देते हेल्थ इंश्योरेंस कि लाइफ इंश्योरेंस जे आप हेल्थ इंश्योरेंस करुँच कि लाइफ इंश्योरेंस करुँच जीएसटी देवाक पड़ो ठीक यही मास 23 तारिख रु आरंभ हम माय डियर फ्रेंड गोटे कथा कहबी समय क्या अपेक्षा करे ना देखंतु जस्ट आपण भावुंट आपण जहाँ आजिका डेट्रे खाऊँ जहाँ को खाद्य रूपे ग्रहण करुँच जहाँ को पानीय रूपे ग्रहण करुँचा कौन आपण सदुपयोगी आपण देखु आजिका डेट्रे कोल्ड ड्रिंक्स जदि आप देखिए मंथली टर्नओवर क्रोड्स रोचे आमरी भली किसी भाई माने कि भौणी मैंने खाऊँ जहाँद्वारा कि भविष्य लिभर सिरोसिस हो पारे जमीती आपण 10 वर्ष तलू पलैबे डायबिटीज गोटे लोक भावुले कि ना ये सब जिन गाँ गहली भितर को आसबनी ये सहरी रोग बोली भावुले बहुत लोग भेटी लोक मैंने कहते सहर में कम करूना लोक मैंने ऑफिस जाऊँच किसी कम ना फिजिकल एक्टिविटी ना जहाँफल डायबिटीज हो आजिका डेट्रे देखो सहर ठार गाँव में अधिका लोक अच्छा आम इंडिया गोटे डायबिटीज कैपिटाल बहु आउ अल्प किसी दिन पर आप देखिए डायबिटीज होता लोक को भी हेल्थ इंश्योरेंस मिलनी कहीं फ्रेंड डायबिटीज गोटे रोगर बापा अन्य रोग मानू जे तैयारी करे बॉडी भितर सी हूँ डायबिटीज डायबिटीज हवा पूर्व आप कौन पॉलिसी नहीं नियंतु माय डियर फ्रेंड गोटे कथा कहबी जीएसटी 23 तारिख पर आप पॉलिसी हटि पार आप चाहिए आर वर्ष रिन्यूअल आप जीएसटी दे पारे दवाक पड़ोनी आप प्रीमियम ही बोली देवे किंतु किए जानी आपन पूरा कोल्ड ड्रिंक्स भी यूज कर कोल्ड ड्रिंक्स माध्यम भी आपन को बहुत किसी रोग हो पारे तार तथ्य मुझे आपण मानक देवाक चाहूनी आपण मैंने निजे गूगल एमती गोटे प्लाटफर्म अच्छी आपण को ज्ञान दवापाई ज्ञानर गंता घर जहाँ कहले अतिरिक्त हेनी जहाँ मारे गूगल आप पाइबे एआई टेक्नोलोजी आप जहाँ खोजे सब पाइबे वर्तमान एमती गोटे सुजोग कि एआई टेक्नोलोजी माध्यम आप जहाँ भावुं आप आपण हाथ मुठार अच्छी एआई हूँ गोटे प्रथम गुरु आज गुरु दिवस में मुझे एआई की गुरु बोली भावुची कहीं जहाँ दरकार ताको मागे दियो से देदेव माय डियर फ्रेंड गोटे कथा कहबी मु अभिजीत सारंकर गीत गुड़ाक मत बहुत भल लगे से आज रोग शज्यार पीड़ित अच्छा भगवान जगन्नाथ प्रार्थना कर आशु आरोग्य कामना कर बहुत जल्दी सार सुस्थ हो जाते भाया गीत कई दे पारे हृदयस्पर्शी गीत गीत किसी डुप्लिकेट न थाए हृदयस्पर्शी बहुत भल लगे आप शुणापी बहुत भल लगे माय डियर फ्रेंड जदि से देह एत खराब होची आम थे आम कथा चिंता करने कोटी कोटी टाँग खर्च हम लक्ष लक्ष टाँग खर्च हम सेविंग कर पैसा चुटकी पलैब ताथर बचापी एकमात्र उपाय हूँ हेल्थ इंश्योरेंस जदि आप बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस नाक चाहूँगी एवं गोटे बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर सहित मत आप कॉल करूँ मु आपन को दुनियार सबुठ बेस्ट सर्विस देवी प्रतिज्ञा करुच्ची माय डियर फ्रेंड गोटे मुझे कहूनी आपण मोर 5 वर्ष तलर कस्टमर को पचारि पारे मुझे नंबर देवी आप पचारे जदि से 5 वर्ष तलर मोर कस्टमर हो न आप बिल्कुल पॉलिसी करेंगे मुझे ग्यारंटी देवी 5 वर्ष कहीं 7 वर्ष तलर कस्टमर भी मो पाखे अच्छा जहाँ को मु बहुत किसी दिन तले क्लेम देती आपण तांको भी पचारि पारे आपन को टेलीकास्ट माध्यम कहूँ वीडियो माध्यम कहूँ मोठू दुनिया रे बेस्ट सर्विस आपन कहीं भी दे पारे आई एम द ओनली वन पर्सन कि बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर बेस्ट सर्विस देवी 24/7 जिते बड़े जेकोसी मुहूर्त भी आप मत कॉल करूँ जदि मुझे कॉल न उठेले आप मत कहे फ्रेंड्स आपण मु सब प्रस्तुत मो टीम सब प्रस्तुत कौन सी भी परिस्थिति रे आपण को आमे केबे हरास करिवनी फ्रेंड्स आपण को तो कहले आजिका डेट आम जो केमिकल पेस्टिसाइड जातीय खाद्य खाऊे तापाई फ्रेंड्स हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी वो आप भावुवे हेल्थ इंश्योरेंस कस्ट एते अधिका ना जहाँकि आप भाविक चिंतार पड़े आपड़ जो भेजिटेबल आजिका डेट्रे किणुंट गोटे भेजिटेबल कस्ट हिसाब से आप मासिक खर्च जहाँ आसूँ भी कम आसो हेल्थ इंश्योरेंस
ଆପଣ ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ 5,000 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଆସୁଥିବ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ କିଣିବାରେ। ଆପଣ ସେ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଖାଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆପଣ ନ ଖାଇଲେ ରହିପାରିବେନି, କାରଣ ଆପଣ ବଡ଼ିକି ଗ୍ରୀନ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ନିହାତି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗ୍ରୀନ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ରୋଗ ବି ହେଉଛି। ନା ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରିବା, ନା ଆମେ ତାକୁ ଖାଇଲେ ସୁସ୍ଥରେ ବଞ୍ଚିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଗ୍ରୀନ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଖାଇବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତା'ର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ। ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଲେ କ'ଣ ରୋଗ ହେବ? ଆମେ ମଣିଷ ଜୀବନ ନେଇଛେ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏ ମାତୃଭୂମି ଛାଡ଼ିକି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଇହ ଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସେଭିଂ କରୁଛେ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସେଭିଂ କରୁଥିବା ପଇସା ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଶେଷ ସମୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇ ଚାଲିଯିବା, କିଛି ଲାଭ ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ହିଁ କରନ୍ତୁ, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁନି। GST କେବେ କମିବ, କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ ଭାବନ୍ତୁନି, ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, କେତେବେଳେ କାହାକୁ ଲିଭର, କିଡ଼ନୀ, ହାର୍ଟ ବେମାରୀ ହେଇପାରେ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଥିବା ବହୁତ ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି ସାର୍ ମୋର ବହୁତ, ମୁଁ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନେଇଛି ଅମକି କମ୍ପାନୀରୁ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ନେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଜଷ୍ଟ 5 ଦିନ ମାନେ 10 ଦିନ ତଳର କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଆପୋଲୋଜି କରିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ 15 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନେଇଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଅଛି। ଜଷ୍ଟ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, 15 ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲା, ବାଇପାସ୍ ସର୍ଜରୀ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, 5 ରୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବ, ସବୁ ସେଭିଂରେ ଯାଇଥିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ନୋ ଆଭଏଡ଼ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ନୋ ଆଭଏଡ଼ ଟର୍ମ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ। ଆପଣ ଟର୍ମ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କେବେ କରିବେ ନ କରିବେ ସେଟା ଅଲଗା ମ୍ୟାଟର, ବଟ୍ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସକୁ କେବେ ଆପଣ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁନି। କାହିଁକି ନା ରୋଗ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ଆସିବ କିଏ କହିପାରିବ? କେହି କହିପାରିବେନି। ଆମେ ଜାଣିନେ, ଆମେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଗୋଟେ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବ, ଆମେ ଟେନସନ୍ ହେଇଯିବା। ହଠାତ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି, ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ କି ପ୍ରକାର ଝାଳ ବାହାରୁଛି, କହିହେବନି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କୋଟି ଟଙ୍କାର ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନେଇକି ରଖିଛି। ଆଜ୍ଞା ମୋ ମିସେସ୍ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହେ, ବର୍ଷକୁ ତୁମେ 35,000 ଟଙ୍କା କାହିଁ ଦେଉଛ? ଗୋଟେ ବେକାର ଯାଉଛି, ଆମ ପିଲା ପାଇଁ ସେଭିଂ କରନ୍ତି। ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲି, 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସିନା ଦେଉଛି, 35,000 ଟଙ୍କା ସିନା ଦେଉଛି ବର୍ଷକୁ ପ୍ରିମିୟମ୍, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୋ ୱାଲେଟ୍ରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। କାଲିକା ଡେଟ୍ରେ ମୋର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି। ହସ୍ପିଟାଲ ମୋ ପାଇଁ ବେଡ଼୍ ଖାଲି କରିବ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସର କଷ୍ଟମର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଜୀବନରେ ଆପଣ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍, ଏନି ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ଆପଣ ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆପଣ ଥରେ ଆପଣ ପିଲାଙ୍କ କଥା ଭାବନ୍ତୁ, ସେଭିଂ କରୁଥିବା ପଇସା ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ, କେମିତି ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ? ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣ ବେଶୀ କହିବିନି, ଆପଣ ଖାଲି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏସି ତଳେ ବସିକିରି ମୋର ଝାଳ ବାହାରୁଛି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଷ୍ଟୋରିଟି ସେୟାର କଲି, ମୋତେ ସେ ଷ୍ଟୋରି ଭାବିକିରି ମୋତେ ଝାଳ ଆସିଗଲା। କାଲିକା ଡେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଘଟିବନି ବୋଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, କି ମୋ ଜୀବନରେ ଘଟିବନି ବୋଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ବ୍ୟାକଅପ୍ ନେଇକି ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବି ନେଇ ରଖନ୍ତୁ। ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ନିବେଦନ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବେନି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବେ ୱିଥ୍ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ମୋତେ ଆଜ୍ଞା କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 24/7 ଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣ ବି ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ମୁଁ ବି ସୁସ୍ଥ ରହିବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ 24/7 ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ୍ ଦେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ।